आज विभिन्न दफा दाबी नहीं कोईडा ब्लक कार्यालय सम्मुख में बुणाई विधायक लक्ष्मण मुंडा नेतृत्व में हजार हजार सीआईटीयू कर्मी और पाचिका विशाल गरधारणा करने सहित कोईडा चिकित्सा केन्द्र हस्पिटाल अविलंब एक स्त्री प्रस्तुति विभाग बा एक ग्लाइनोलॉजिस्ट करी पोस्टिंग करी महिला मानक सेवा जोगाई देवा चिकित्सा केन्द्र में एडमिट होता रोगी मानक साहाय्यकारी जलखिया सहित दिवारात्रि भोजन प्रदान करने निमंते व्यवस्था करने गोपीसाईर से चर्चित नाल उपरे एक पोलर अविलंब निर्माण रास्ता निर्माण कोईडा ठारू गणुआ टेराई ठारू कलमंग भया ओराघाट कोईडा ठारू कदमडीही घाटी रास्ता और रायकेला ठारू कुसुमडीही भाया बंदल वर्धित विद्युत बिल को प्रकृत तथ्य सहित जांच कर जनसाधारण मानक न्याय प्रदान करने दीर्घ दिन दाबी अनुଯାयी कोईडा सहरांचल और विभिन्न साही रास्तार आलोकीकरण कर कोईडा जनसाधारण गमनागमन को सुगम करने निमंते व्यवस्था करने विलंबे विद्युत संजोग कर उभय ग्रामवासी को स्वप्न साकार करने निमंते व्यवस्था करने आदि दाबी सहित ब्यानर पोस्टर और पताका धरी गणधारणा विक्षोभ प्रदर्शन करते उक्त धारणा विधायक लक्ष्मण मुंडा समेत सीपीआईएम जिला संपादक सीआईटीयू राज्य कमिटी सभ्य प्रभात पंडा कोईडा जिला परिषद बणाई ट्रक और टिपर मालिक संघ कार्यकारी सभापति अशोक सामल संतोष कुमार बारिक जॉन डॉक्टर बादल बारिक सुदर्शन पात्र चंद्रमणि नायक प्रमुखों सह पाचिका सीपीआईएम कर्मी सामिल होते सीपीआईएम सुंदरगढ़ जिला कमिटी सभ्य आज कोईडा ब्लॉक रे आमे गणधारणा आरंभ करिछु। मुख्यतः आपण माने समस्ते जानिचंती कोईडा ब्लॉक रु एते खनि खादान अछि वर्षकु सरकार 15,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंका रॉयल्टी पाउचंती एवं कोटी कोटी टंका डीएमएफ फंड पैसा मध्ये कलेक्शन होउची किंतु कोईडा अंचल रे आज विकास हेई पारला नै। जो रास्ता गुडी को ग्रामांचल रे थिला जो रास्ता गुडी को कंपनी माने तांकर हेवी व्हीकल गाड़ी चले के आज नष्ट करचंती। गणुआ रास्ता कलमंग रास्ता आमर कुसुमुंडू रायकला रास्ता ग्रामांचल जो लोक मैंने से स्कूल पिला माने जीवा आसिया करती आंबुलांस जाए कंट्रोल चाउल पिला माने लोक माने जाती से रास्ता आज 10-15 वर्ष धरिक विपर्यस्त सी आज तैयारी हो पारा नहीं। आम बारंबार एमएलए तरफ एवं पार्टी तरफ प्रशासन को कॉलेज ये जिलापाल उपजिलापाल बीडीओ समस्त जनइला हो पारा ना से व्यवस्था। गोपीसाई गोटे पुल 4 वर्ष है आपण मैंने न्यूज रे देखौं जे कि जेतेबेले वर्षा पानी होउची अंगनवाड़ी दीदी काखेई छुआ को केभली भाव पार करुची एवं आमर तहसीलदार सारे एवं बीडीओ सारे जाई चूड़ा चाउल बांटुचंती जे आमे विपन्न को सहायता देलु दुख समवेदना जणाउचंती किंतु 5 वर्ष हला जो उपजिलापाल सारे थिले कहिथिले टेंडर होईची 5 वर्ष हला काम हेई पारला नै। केवल खाली चाउल मुड़ी देकी समवेदना जणाउचंती। पवन कल्याण सारे जेले जिलापाल थिले सेतेबेले समाने 85 कोटी टंका ये हेइतला से सैंक्शन होइतला से पोल कहले गोटे गाँव को एत पैसा आम डीएम फंड दबु नहीं बंद करदे। एबे गोटे झुला पुल 7 कोटी टंका देइचंती जदियो आज 4 वर्ष हला से हेई पारला नाई। ता सहित आपण हम मेडिकल व्यवस्था देखुथिबे मेडिकल रो गोटे महिला गर्भवती महिला आज जदि डेलीवरी करुची डॉक्टर माने 5,000 टंका नहले छाड़ू ना जबरदस्त नौचंती। गोटे पोस्टमार्टम हेले 50,000 15,000 20,000 टंका हम डाक्टर मैंने कहते 20,000 टंका ना पोस्टमार्टम करूँ नहीं एवं रंधा खाद्य मिलवा कथा मिलू नहीं। आगुरी मिलूला कैंटीन आमर थिला टेंडर होउथला एबे पाउरुटी क्षीर टिके तांको देई दउचंती एवं सरकारी डाक्तर मेडिसिन जो सब अच्छी प्रेस्क्राइब करिकी से माने दउचंती किनिबा पई किंतु सरकारी मेडिसिन पाई पाउनांती लोक। ये होउची आमर मेडिकल व्यवस्था। ता सहित बिजुली व्यवस्था मध्ये देखिबे जेतेबेले बिजु योजना थिला कि घरे घरे बिजुली जलिबो आज कोईडा ब्लॉक एते धनीशाली ब्लॉक होइकी मध्य 4-5टा गाँव रे आज पर्यंत बिजुली पहुंची पारला नाही। एते दिन पर आज कदमंडी गाँव देखंतु बाटुडी गाँव जल्दी रे देखंतु ता सहित कुसुमुंडी रे ये विद्युत आलो देखि पारले नै तांको पिला छुआ पाठ पढिबे किमिति से माने कोन बिजुली पाइबा पई से माने तांकर अधिकार नाही कि ये कथा आम बारंबार लिखिकी जनइले खाली कहते कंट्राक्टर को आम टेंडर हो किंतु से काम हो पारा ना कि हो भी ना। ता सहित विद्युत विभाग जो भाई भाव में काम करुच्ची आपण मैंने देखुवे तार अच्छी खुंट अच्छी घर को लाइट ना कि तार बिल आस 15,000 एवं टाटा वाला नेला कंपनी मान को बिजुली दौरान किंतु प्रकृत गाँ लोक मैंने आज पाई पारना कंपनी माने शिल्प कारखाना विद्युत संजोग विद्युत दे दौरान टाटा पावर चल करेन्ट जोगई पारना आम कोईडा को गाँ लोक मैंने निश्चित भाव में देखिए घन घन बिजुली विद्युत काट होउची संध्या बेलिया पिला पढ़िया समय सकालिया करेन्ट व्यवस्था ना। ता सहित आज पाचिका माने आपण माने देखुथिबे
ଆମର ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦରମା, ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ପଡୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେ 300-400 ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଢାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଇଏ MLA ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ ପାଇଁ 15,000 ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 35,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପାଚିକା ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ, ତାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅବିଳମ୍ବେ ସରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇକି 26,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କ ଦରମା ହବା କଥା। ପାଚିକା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦାବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦାବି, ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଦାବି, ଏ ସବୁ ଦାବି ନେଇ CPIM ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ବାଦଲ ବାରିକ, DFI ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୋଇଡା ବ୍ଲକ ହଉଛି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା DMF ଫଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନଶୁଣାଣି ହଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଇଡା କଲେଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଖୋଲି ପାରିଲେନି। ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ଏଇଠି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଖୋଲା ହବ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁଝରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇକିରି ଆମ କୋଇଡା ଭଲ ଡକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଦୈନିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଡେଲିଭରି ମା ଯଦି ଛୁଆ ପ୍ରସବ କଲା, ତାଙ୍କଠୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ 10,000 ଦରକାର, 15,000 ଦରକାର। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ନଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏଇଠୁ ଯାଇକିରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା DMF ର ବାହାରେ କାମ ହଉଛି, ହେଲେ କୋଇଡା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲେ, କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଲେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବେ? ଲକ୍ଷପତି ହେଇଥିଲେ ଆଜି କଣ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତେ କି ମା ମାନେ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ଖଣି ଖାଦାନରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ପାଇବେ, କିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇବେ, କିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୁଡା ବି ଲାଗି ପଡିଲେଣି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ହେଲେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ସରକାରୀ ଲୋକ ଗୁଡା ଏ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି। ଖବର ପଛର ଖବରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମାଜର ସୁର ରଖିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ।